কান মন দিয়ে করে সময় ସବୁ ଖାଏ କିଛି ପରେ ଆମେ ଆସିଲେ ତା ବାବଦରେ ଆମେ କହତ ଯାହା ଲାଗି କଥା ଖାଲି ମଜା ହେ ଆମର ଗାଁ ଡୁଙ୍ଗି ମୁଣ୍ଡା ଆମେ ତ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଆମ ବଂଶର ବୈଶାଳ ଉପବର୍ଗ କୌଶଲ୍ୟ ପୁତ୍ରର ଆମେ ଏବଂ ଆମର ଗାଁର ପୁତ୍ରା କେଦାରନାଥ ପଟେଲ ଏବଂ ସୁଜାତା ଶ୍ରୀମତୀ ପୂଜା ପଟେଲଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆଶିଷ ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ବୟସ ହୋଇଛି ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ ହୋଇଛି ତାର ଲାଗି ଆମେ ବଂଶଲା ଆଗଲା ନେବାର ଲାଗି ଗୋଟେ ଝିଅ ଦରକାର ଆମେ ଦୁନିଆ ଯାକ ସବୁ ଆଗ ପଛ ବିଚାର କରିକେ ସବୁ ପୂଜା ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ମୂଳ ସୂତ୍ର ସବୁ ଦେଇକରି ଆମର ବଂଶର ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସବୁ ଦିଗ ଦିଗନ୍ତ ଦେଖଲା ବେଲା ଆମର ଗାଁର ପାସବା ରାଜତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଭରତ ବାହାଲ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁଟେ ଆହେ ସେ ଗାଁରେ ଆମର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପଟେଲ ବୋଲି ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ହେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ନାଁ ହତେ ସ୍ୱପ୍ନାରାଣୀ ଡାକ ନାଁ ହତେ ডালিম্ব এবং তার মার না হতে মিনা নাই সে ঝিওটলা তার মানে তার লগ্ন পত তার গোত্র জিনিস পতর আমার লগ্ন রত্ন গোতর পত জিনিস আমি সবু পণ্ডিত মিশা কর উপযুক্ত পাত্র এবং পাত্রী হই বলকর আমি সবু গণনা করতে পাণ্ডিত মাত্র আমি লাগে গাঁ লা আসি হ্যাঁ এবং আমি জানে যে আমার ওড়িয়ার বংশর ফলা বংশ সমানে গোত্র হতে দেবস্থলী গোত্র আমি তো কহে আমরটা হতে মানে বৈশাখ গোত্র এবং কৌশল্য আমার গোত্র বংশটা করি তেমন ই ভিতরে গোটে মেড়ক মিলুছ বলি কয়ে আমি আমার ইলা আসি হ্যাঁ আমার পুত পুଅ লাগি আপনার ঝিওর সামঞ্জস্য আহে বলি বেদ বেদান্ত উপনিষদে আমার পুরাতন কাল আমার গোটে ভাবনা है पंडित मान भी कहते हैं वो जिन घरे जन्म हुई झील जेन घरे भी जन्म हुई तार सांग तार साथी जीवन साथी केन से आहे से आगु लिखि तेणु आमे जेते खुजा खुजी जेते सब व्यस्त अनाव्यस्त हेले भी से सला आमे आसी आकर आमे भरत बाहल गाँ के हाजर है जेहेतु उपयुक्त पात्री इन है जे कि आमर माने नाती लगी आम पुत्र गाल तार लगे आमर मेलक ओहिल बेलकर आमे आसी हाँ आमे आमर बह कर नेबार लगी घरे जदि इ घरर एरुंडी बंद डेक दिन झियो ताहले से गोत्रटा आपन गोत्र पॉइंट जेकर आमर गोत्र शामिल हुई तेणु भविष्य जेहेतु आमर झियो आमर माने पो माँ हिसाब से रही अतीत हो जहाँ भी घड़ा घटी भविष्य तार सुख दुख हानि लाभ जिनिस तो आमर ऊपर व्यस्त है सेटा आपण मान को आगे आमे मैं उपस्थापन करथन तेणु पिता माता किंबा ए परिवार रो वयोज्येष्ठ जे कि परिवार रो हेड है ये जदि हमको अनुमति दे प्रदान करी ताहले हमें आज आगे आगे ले तेणु आमे चाहत जे इन आमर सत्यनारायण पटेल आज्ञाला एवं श्रीमती मीना पटेल माला ताकू आमे अनुरोध करथन तांकर सम्मति प्रदान कले आमे आमे आरपादी आके जे कोइ आम झियो लागि जहाँ भी आमे व्यवस्था करवा रहे हैं आमे जे बाहा बप जा आगे पद आगे जेबे तेणु आपण मानकला आमे अनुरोध करथन आपण मानकर अनुमति मागथन यदि अनुमति आपण देहि आमे आगला गति करबे एथि जाति भाई बंधु गाँ लोग बागरा कोई उपस्थित ना है समस्त आगे आमे आपनला गुहारी करथन अनुमति प्रदान दो केदार आइए बता वो आशीर्वाद मुझे समर्पण करें बोल आनंद ये आनंद सागर हमला अपन अपन को जोला नहीं बोल के आनंद परिवेश रे अपन कोई तेनो आपनला आम तरफ अति टिके धन्यवाद हम आम कृतज्ञता ज्ञापन करथ इति लागि हम गाँ रो सब आती है व्यक्ति आप जाति भाई बंधु विराट गणकर आगे आमे समस्त विश कर आमे प्रतिज्ञा करे हम अनुमति प्रदान पाए ये हमर दुनर जोला हमें हमर घर लो बहुत हमें नेबार लागि हमें पूरा ग्राम गीत करवाली हम आपके पदक्षेप हमें नेबार लागि चाहे
দিব খাই গিয়ে দিব ভালো আমি